ثم لدينا سؤال للأختنا رحمي. يا أختي رحمي، هل تعرفين أسماء الأخرى للقرآن الكريم؟ ما هي؟ نعم أعرف، هو الفرقان، والدليل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا في سورة الفرقان الآية الأول. ثم الكتاب والدليل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في سورة البقرة الآية الثانية. ثم الذكر والدليل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في سورة الهجر الآية التاسعة وغير ذلك. ما شاء الله، بمعنى ذلك للقرآن عدة أسماء. هذه معلومة ربما الكثير من الناس يجهلها. Al-Quran juga memiliki nama-nama yang lain seperti Al-Furqan, Al-Kitab, dan Al-Zikr. Syukran, barakallahu fiki ya ukhti. Wa fiki kadzalik ya ukhti. Thumma nantaqil ila ukhtina Wafiyah. Ya ukhti Wafiyah, hadithina an nuzulil Quran wa kaifa kana yanzil ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, nazalal Qur'anu munajjaman ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biwasitati Jibril alaihi salam. Wa fi ayyi syahrin nazala al-Qur'an? Nazalal Qur'an fi syahri Ramadan. Wa kam istaghraqa nuzulil Qur'an? Istaghraqa nuzulil Qur'anil Karim muddati 23 aman. Wa mal hikmah min nazalal Qur'ani munajjaman ala Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hikmatu nuzulil Qur'ani munajjaman litathbitu qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qulubil muslimin wa liyakuna hifzuhu sahlan. Masya Allah, Al-Quran turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam dan dengan menghabiskan waktu selama 23 tahun. Hikmah dari itu ialah agar hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hati kaum muslimin menjadi tentram dan mantap, dan agar mereka mudah dalam menghafalnya. Jazakillahu khairan ala hadhihi ma'lumah mufidah ya ukhti. Wa jazakillahu khairan ya ukhti Najla. Waladaina soal akhar li ukhtina Pratiwi. Ya ukhti Pratiwi, hal kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaktubu minal wahyi? Bismillah, la kana lahu kuttaban yaktubuna lahul Qur'an wa kanat kullama nazalat alaihi ayatun aw ayatin amrahum bikitabatiha wa kana yaqulu lahu da'u hadhihi al-ayata aw al-ayati fi surati kadza wa kadza wa kadza. Masya Allah, bimakna dhalik nafham anna al-Quran lam tanzil suwaruhu kamilah wa innama nazalat ayatan ayah. Beberapa surat dalam Al-Quran ternyata tidak turun sekaligus, melainkan ia turun per ayat. Karena itulah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki para penulis dari kalangan sahabatnya untuk menuliskan setiap wahyu yang turun. Kemudian Rasulullah lah yang akan menentukan di surat manakah ayat tersebut akan diletakkan. Masya Allah, barakallahu fiki ya ukhti. Wa fiki kadzalik ya ukhti. Baik, hayya nantaqil ila ukhtina Tasha. Ya ukhti Tasha, nazala al-Qur'anu qismain. Ma huma? Bismillah, humal Qur'anul Makki wal Qur'anul Madani. Wa ma huwa al-Qur'anul Makki wa ma huwa al-Qur'anul Madani? Al-Qur'anul Makki huwa ma nazala qabla al-hijrati ila al-Madinah wa in kana nuzuluhu kharija Makkah. Amma al-Qur'anul Madani fa huwa ma nazala ba'da al-hijrati ila al-Madinah wa in kana nuzuluhu dakhila Makkah. Ahsanti, barakallahu fik. Wa fiki kadzalik ya ukhti Najla. Thumma nantaqil ila ukhtina Fauziyah. Ya ukhti Fauziyah, ma farqu baina suratil makkiyah wal madaniyah?
السور المكي قصيرة في الغالب مما جعل حفظها سهلا أما القرآن المدني فجاءت سواره وآياته طويلة في الغالب وما تناول القرآن المكي وما تناول القرآن المدني تناول القرآن المكي موضوعات عديدة مثل توحيد الله، دعوة إلى الإسلام، يوم القيامة، قصص الأنبياء والرسول السابقين عليهم السلام وغير ذلك. أما تناول القرآن المدني موضوعات جديدة مثل الفرائض والحدود والحقوق والجهاد وغير ذلك. Masya Allah. Surat-surat di dalam Al-Quran terbagi menjadi dua. Yang pertama ada surat Makkiyah. Surat Makkiyah ialah surat-surat yang turun sebelum hijrah ke Madinah walaupun ia turun di luar Mekah. Dan ia berisikan tentang penjelasan-penjelasan tauhid dan dakwah-dakwah Islam dan lain-lainnya. Adapun yang kedua yakni surat Al-Madaniyah. Surat Madaniyah ialah surat-surat yang turun setelah hijrah ke Madinah walaupun ia turun di dalam Mekah. Dan ia berisikan tentang hukum-hukum Allah yang lainnya. Masya Allah. Syukran ala hadhihi ma'lumah ghayyimah ya ukhti. Wa syukran ya ukhti Najlah. Thumma nantaqil ila ukhtina Naila. Ya ukhti Naila, hal jumi'al Qur'an fi mushafin wahid fi hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam? La, lam yujma'ul Qur'an fi mushafin wahidin fi hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idan mata jam'ul Qur'ani awwal marrah? Jam'al Qur'an awwal marrah fi mushafin wahidin fi ahdil khalifatil awwal Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi sanati tsaniyati asyarah lil hijrah ba'da mawqi'atil Yamamah. Wa ma sababu mawqi'ah al-Yamamah? Sababuhal murtaddin allati qutila fiha sab'una min qurra'is sahabah wa ulamaihim wa baqiya hadha mushaf fi ahdi Abi Bakar radhiyallahu anhu muddat hayatihi. Wa ma ba'da dhalik? Wa ba'da dhalika intaqala ila khalifati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa lamma tuwfiya hufidha inda ibnatihi Hafsah radhiyallahu anha. Masya Allah, jazakillahu khairan ala hadhihi ma'lumah mufidah. Wa iyyaki. Wa ladaina su'al akhir muwajjah ila ukhtina Tria. Ya ukhti Tria, man alladhi talaba al-mushaf min Hafsah? الذي طلب المصحف من حفصة هو الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما طلبه منها. وكيف بعده؟ وبعده دون القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه الذي أمر بجمع القرآن في مصحف واحد. وما هي أسباب التي جعلت عثمان بجمع القرآن في مصحف واحد؟ أسبابها خوفا من تسرب الاختلاف إلى ما بين أيدي الناس من المصاحف بعد أن كادت الفتنة تقع بين المسلمين في الغزوات وأمر بكتابة نسخ منه أرسل منها نسخة إلى كل بلد وحفظ عنده منها مصحفا واحدا هو المصحف الإمام. Masya Allah. Dahulu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran tidaklah ditulis di dalam satu mushaf, melainkan ia ditulis secara terpisah. Dan orang yang pertama kali berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf ialah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dikarenakan 70 orang qurra dan ulama-ulama Al-Quran terbunuh di dalam perang Yamamah. Dan karena itulah beliau takut akan sirnanya Al-Quran ini. Dan setelah beliau meninggal, disimpan pula oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sepeninggalnya pula diberikan oleh putrinya yakni Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian mushaf tersebut pun dipinta oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk dituliskan dan diperbanyak jumlahnya, kemudian disebarkan ke seluruh negeri. Karena beliau takut Al-Quran ini akan diubah-ubah oleh manusia sebagaimana kitab-kitab terdahulu telah diubah. Dan nama mushaf yang ada di tangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu namanya adalah Mushaf Al-Imam. Masya Allah,
Beginilah cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Thayyib, waladaina ba'dal as'ilah minal musyahidat. Al-fursah maftuhah lakunna. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Ism, suci aulia, ana askunu fi pramuli, ana minal fasal salis salafiyah usta. Ladayya su'al li ukhtina Naila Zahra. Limaza jumi'al Qur'anu fi ahdi Abu Bakrin radhiyallahu anhu? Su'alun jamilun minki. Lianna kutila fi mawqi'atil yamama sab'una min qurra'is sahabah wa ulama'ihim. Masya Allah, barakallahu fiki ya ukhti. Fiki kadzalik ya ukhti suci. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Isam Safana Syahida ana askunu fi Bangkah ana minafasas asalis salafiyah husto ladayya su'al ila ukhtina wafiyatin atiyah hal nazalal Qur'an marwatan wahidan. Masya Allah, su'alu jamilun minki. La, lam yanzilul Qur'an marratan wahidatan wa innama nazalal Qur'anul Karim munajjaman ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, barakallahu fik ya ukhti. Wa fiki kadzalik ya ukhti. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ism Nabila Husnul Aziza ana askunu fi Balimbang ana minal fasl salis salafiyah usta. Ladayya su'al li ukhtina Rahmi Ashifa. Limadha anzalallahul Qur'ana linnas? Masya Allah, soal jamilun minki ya ukhti. Lianna liyahdiyanna sa'ilat tariqil mustaqim. Masya Allah, barakallahu fik ya ukhti. Wa fiki kadzalik ya ukhti Nabila. Ayy soal akhar. Ma indana su'al. Thayyib, barakallahu fikum wa syukran lakum ala kulli syai'. Wa ila huna nakunu qad wasalna ila nihayati barnamijina wa arju minkum as-samah idza akhtana aw nasina. Afwan. Wa la aqulu lakum wada'an li anna al-wada' kalimatul firaq bal ila al-liqa'i fi waqtin akhar. Dumtum salimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.